ଯେତେବେଳେ ମନ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଗତି କରୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ହୃଦୟରେ ବହୁତ କିଛି କହିବାକୁ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଟି ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ବୁଝିବାକୁ କେହି ନଥାନ୍ତି। ଓଁ ବିଷ୍ଣବେ ନମ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଯଜାତି କେଶରୀ ଦାସ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବି ନେଇ ଆସିଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ ବଟନ ନିଶ୍ଚିତ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁଦିନ ରାଶିଫଳ ସହିତ ଗ୍ରହ ବ୍ରତ ବାର ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଆଜି 2025 ଫେବୃଆରୀ ମାସ 21 ତାରିଖ, ଓଡ଼ିଆ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ 9 ଦିନ, ଶୁକ୍ରବାର, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି, ଯାହା ଦିବା 8:33 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଆଜି ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର, ଯାହା ଦିବା 12:50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଆଜି ବିଛା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାପନ କରି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ 6:14 ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅପରାହ୍ନ 5:43 ଆଜି ଯାହାକି ଯୁଗ୍ନି ରହିଛି ଐଶାନ କୋଣରେ, ତତ୍ସହିତ ଦିବା 8:33 ପରେ ଯାହାକି ଯୁଗ୍ନି ପୂର୍ବ ଦିଗେ ରହିବ। ଆଜି କୌଣସି ରାଶିରେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ। ଆଜି ଘାତ ବାର ରହିଛି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆଜି ନବମୀରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ନଡ଼ିଆ, ତତ୍ସହିତ ନାଉ ଭୋଜନ ନିଷେଧ ରହିଛି। ଆଜି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ବିବାହ ପାଣି ଗ୍ରହଣ, ତତ୍ସହିତ ନୌକା ଗଠନ, ନିଷ୍କ୍ରାମଣ, ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ, କର୍ଣ୍ଣବୁଧ, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ, ଦେବତା ଗଠନ, ପୁଣ୍ୟ ଆରମ୍ଭ, ନାଟ୍ୟ ଆରମ୍ଭ, ଔଷଧୀକରଣ ଓ ତାର ସେବନ କରିପାରିବେ। ହଳ ପ୍ରଭାବ, ବୀର୍ଯ୍ୟରୋପଣ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଧାନ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ନବବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ, ତତ୍ସହିତ ନବଶଯ୍ୟା ଉପଭୋଗ ଏବଂ ହୋମାଦି ଶାନ୍ତି କରିପାରିବେ। ଆଜିର ରାହୁକାଳ, ଯାହା ଦିବା 9:18 ଦିବା 12:59 ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରାହୁକାଳ ସହିତ 12 ବେଳା ଏବଂ ତତ୍ସହିତ କାଳ ବେଳା ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଶୁଭ ବେଳା, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତରୁ 7:50 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା, ସେହିଭଳି ଦିବା 8:38 ଦିବା 9:17 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 12:59 ଯାହାକି ଦିବା 2:14 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 2:50 ଯାହାକି ଅପରାହ୍ନ 4:26 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି 7:21 ରାତ୍ରି 8:55 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଗଣନା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜି ଆପଣ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହାକି ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଲୁହା, ମେସିନ, ପଥର, ସିମେଣ୍ଟ, କୋଇଲା, ଚମଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ଜିନିଷରେ ଅନେକ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଚାକିରି କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ନ ରହିପାରେ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରହିବ, ନିଜ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମଧୁରତା ରହିବ, ତତ୍ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ରହିଛି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 1, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ନାଲି ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି
60% साथ दौछंती। एबे चलंतु जानिबा वृष राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। वृष राशि व्यक्ति आज आपणଙ୍କ ପାଇଁ व्यापार वाणिज्य रे अनेक लाभ प्राप्त जुग रहुची। तेबे किछि नूतन जगह को आपण दूर यात्रा करि पारंती। व्यापार वाणिज्य रे व्यवसाय रे आपण को जहा किछि परिवर्तन आसी पारे, बाधा आसी पारे, किंतु बाधा सत्ते मध्य आपण अनेक प्रकार लाभ पाई पारंती। तत्सहित आज राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर दक्षता वृद्धि होबार जुग रहुची एवं आज अनेक प्रकार जहा कि सुख प्राप्त होउची जहा कि भोजन क्षेत्र रे। तत्सहित आज वृष राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई उत्तम जुग रहिबा सहित आज आपणकर प्रेम संबंध भल मधुरता देखा दउची। पारिवारिक संबंध भल रहिबा सहित आज आपणकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। कौनसी स्वास्थ्य समस्या आपणकर रहिबो नाही, जहा वृष राशि व्यक्तिଙ୍କ भाग्य चक्रରୁ जणा पडुछि। आज वृष राशि व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र रे मध्य आपणकर दक्षता वृद्धि करिवो, जहा आपणक राशि चक्रରୁ जणा पडुछि। आज वृष राशि व्यक्तिଙ୍କର भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 8, भाग्य रंग रहुछि जहा कि धला रंग एवं ग्रह माने आपणको आज जहा कि 80% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। मिथुन राशि व्यक्ति आज निजर दैनंदिन कर्म क्षेत्र रे आपणको अनेक सफलता प्राप्त करिवार सुजोग देइबो। आपण आज विशेष करी मधुर वार्तालाप करी समस्तंकर मन जिणिबार अनेक चांस रहुची। आज मिथुन राशि व्यक्ति जहा कि अनेक प्रकार अवसर मिलिबार सुजोग रहुची एवं शत्रु मान को पराजय करिवार एक आपणक पई प्रमुख दिन होई पारे। तत्सहित स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर कौनसी स्वास्थ्य समस्या जदि पूर्वरु थिबो निश्चित ताहा समाधान होबार अनेक चांस रहुची। व्यवसाय रे निश्चित सफलता पाइबार पूर्ण सुजोग रहुची। तेबे आपण टिके शत्रु मान ठारू निश्चित ध्यान पूर्वक कार्य करंतु एवं आज राजनैतिक क्षेत्र रे आपण निश्चित दक्षता वृद्धि करिवार अनेक सुजोग रहुची। आज शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर इंटरव्यू एग्जाम थिले सेथिरे सफलता पाइबे एवं आज जहा कि मिथुन राशि व्यक्तिଙ୍କର भाग्य संख्या रहिछि 6, भाग्य रंग रहुछि नील रंग एवं ग्रह माने आपनको आज जहा कि 90% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। कर्कट राशि व्यक्ति आज निजर कार्य रे सफलता पाइबा भारी कष्टकर। आज निजर दैनंदिन कार्य अनेक चाप सृष्टि हेबो। तत्सहित आज छोट मोट कष्ट पाइबे। किछि हठात दुर्घटना जनित कार्य आपणक पई समस्या रे पकेई पारे। तेणु निश्चित कर्कट राशि व्यक्ति यहा प्रति सचेतन रहिले आपणक पई भलो हेबो। आज कर्कट राशि व्यक्ति जहा कि आपणकर कार्य रे अनेक विफलता सामना सहित कार्य रे मानसिक स्थिति भलो न रहिबो। तत्सहित आज टिके मन को स्थिर रखिबा पई संगीत सुनंतु, जहा आपणकर कार्य रे सफलता पाइबा पई एहा एक माध्यम होई पारे कर्कट राशि व्यक्तिଙ୍କର। आज कर्कट राशि व्यक्ति जहा कि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे भाग्य निम्नगामी रहिबा सहित आज इंटरव्यू एग्जाम थिले सेथिरे सफलता प्राप्त करिया भारी कष्टकर। आज कर्कट राशि व्यक्तिଙ୍କର जहा कि व्यापार वाणिज्य करुथुले निश्चित सावधान रुहंतु। व्यापार वाणिज्य रे आशा अनुसार सफलता पाई परिबे नाही, जहा आपणक राशि चक्रରୁ जणा पडुछि। आज कर्कट राशि व्यक्तिଙ୍କର भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 4, भाग्य रंग रहुछि जहा कि सबुज रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपणको आज 35% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे आपणको विशेष सफलता न मिली पारे। निजर दैनंदिन कार्य रे आपण जहा कि जुक्ति तर्क झगड़ा आड़ को बेसी अधिक प्रभावित होई पारे। आपणकर कार्य रे
ଯାହାକି ବିଫଳତା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନ ରହିପାରେ। ଆଜି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବସେଣ୍ଟ ନିଦର ଅଭାବ ରହିପାରେ। ତତ୍ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନ ରହିପାରେ, ଯାହା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତତ୍ସହିତ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହାନିକର ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ନିଜର ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଫଳତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ଆଚରଣ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଫଳତା ସଂଯୁକ୍ତ ରହିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ସାବଧାନ ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 2, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ କମଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଜି ପାନେ ଦେବାର ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ସଦାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ନିଜର ଯାହାକି ଆପଣ ଭୂମି ଏବଂ ଜମି ଜମା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ସେଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରହିବା ସହିତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖାଦେବ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 7, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 95% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଯାହାକି ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଅବହେଳା ସହିତ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେବ, ଯାହାକି ଅସଫଳତା ରହିବା ସହିତ ମାନସିକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କରି ପାପଜନିତ କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସଦାବେଳେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସାବଧାନ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମ୍ନଗାମୀ ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 9, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 30% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନ ରହିପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ନିଜର ମନ ଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଲାଭ ନ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
तत्सहित बिछा राशि व्यक्ति आज स्त्री संबंध भल न रहिबो एवं अनेक प्रकार मतभेद देखा दे पारे। तत्सहित जो माने प्रेम करुछंती सेमानंकर मानसिक स्थिति भल न रहिबो एवं निज भितरे जुक्ति तर्क होबार अनेक चांस रहुची। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर जहा कि आपणंकर प्रत्येक कार्य रे आपणंकु अनेक प्रकार चैलेंज आसीबा सहित आपणंकर दैनंदिन कार्य रे यार प्रभाव पड़िबो। विशेषकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले बिछा राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्य संबंध भल रहिबो जहा आपणकर राशि चक्र जना पड़ुछि। तेबे आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणंकु सेतोटी सफलता न मिली पारे। तत्सहित इंटरव्यू एग्जाम थिले आपणकर भाग्य निम्नगामी रहुछि। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 5। भाग्य रंग रहुछि जहा कि आपण जहा कि धला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 45% साथ दउछंती। चलंतु जानिबा धनु राशि व्यक्तिंक विषय। धनु राशि व्यक्ति आज आपणकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणको टिके स्वास्थ्य समस्या भितरे जड़ित होई पारंती। मानसिक अशांति भितरे गति करि पारे किंतु आज आपण कौनसी कार्य रे सफलता पाइबा टिके कष्टकर होई पारे। तेबे ध्यान पूर्वक निजर कार्य करिले आपण निजर कार्य गुडी को आगो को बढ़िबार पूर्ण सुजोग मिली पारे एवं सफलता प्राप्त करि पारंती। विशेष करी जहा कि धनुराशि व्यक्ति आज राजनीतिक क्षेत्र रे आपणकर दबदबा बढ़िबो। तत्सहित विरोधी मानक आपण मात दवा पई आज उत्तम दिन होई पारे। आज शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर इंटरव्यू थिले सफलता पाई न पारंती। तत्सहित व्यापार वाणिज्य रे आशा अनुसार सफलता पाई परिबे नाही जहा आपणकर राशि चक्र जना पड़ुछि। आज धनुराशि व्यक्ति प्रेम संबंध रे आपणकर किछि मनांतर होबार चांस रहुछि। एहा प्रति ध्यान दियंतु। तत्सहित धनुराशि व्यक्ति आज पारिवारिक संपर्क भल रखिबा पई चेष्टा करंतु। एहा प्रति ध्यान एवं सचेतन रहिले आपणकर परिवार संबंध मध्य भल रहिबो। आज जहा कि धनुराशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 6। भाग्य रंग रहुछि जहा कि आपण मिश्रित कला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 55% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्तिंक विषय। मकर राशि व्यक्ति आज निजर आय इनकम अधिक वृद्धि होबार अनेक चांस रहुछि। व्यवसाय रे पर्याप्त लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहिबा सहित आज परिवार वर्गंक सहित भल जहा कि वार्तालाप रहिबार अनेक चांस रहुछि। मधुर संपर्क रहिबा सहित जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित सेमानक पई आज एक रोमांटिक परिवेशर दिन होई पारे। तेबे आज मकर राशि व्यक्ति निजर पूर्वरु महत्वाकांक्षी किछि कार्य आज संपूर्ण करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि जहा आपणक राशि चक्र जना पड़ुछि। आज जहा कि आपणकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले मकर राशि व्यक्ति संपूर्ण सुस्थ रहिबे। कौनसी स्वास्थ्य समस्या आपणको समस्या देव नाही जहा आपणक राशि चक्र जना पड़ुछि। आज जहा कि मकर राशि व्यक्तिंकर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर दक्षता वृद्धि करिवार अनेक चांस रहुछि। तत्सहित इंटरव्यू एग्जाम थिले सेथिरे निश्चित सफलता पाइबार अनेक सुजोग रहुछि जहा मकर राशि व्यक्तिंकर भाग्य चक्र जना पड़ुछि। आज मकर राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 4। भाग्य रंग रहुछि जहा कि आपण माने धूसर रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 90% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्तिंक विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज निजर कार्य रे अधिक जिदखुर भावना आपणक पाखरे देखा देई पारे। निजर जिदखुर भावना जुगु आपण कार्य सफलता पाई पारंती। मानसिक स्थिति भल रहिबो एवं अनेक कार्य रे किछि परिवर्तन सहकारे सफलता प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि जहा आपणक राशि चक्र जना पड़ुछि। आज जहा कि कुंभ राशि व्यक्ति उच्च अधिकारी ठारे आपण निश्चित आपणकर कार्यशैली तांकु प्रशंसा परिवार सुजोग देबो एवं ग्रह माने आपणको प्रमुख निष्पत्ति नबा पई उत्तम जुग रहुछि। तत्सहित निजर कार्य रे आपण अनेक प्रकार सफलता पाइबार सुजोग दउछि जहा आपणको राशि चक्र जना पड़ुछि।
आज जहाँकि कुंभ राशि व्यक्तिंकर इंटरव्यू एग्जाम थिले सेथिरे निश्चित कृत कार्य करि पारंती जा आपनकर राशि चक्रु जना पडुछि। आज कुंभ राशि व्यक्ति प्रेम संबंध भल रहिबो एवं परिवार वर्गक सहित जहाँकि मधुर संपर्क देखा देबो। तत्सहित कुंभ राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे, कौनसी स्वास्थ्य समस्या आपणकर रहिबो नाही। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँकि 2, भाग्य रंग रहुछि जहाँकि केशुरिया रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपन को आज जहाँकि 95% साथ दौछंती। एबे चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्तिंक विषय। मीन राशि व्यक्ति आज आपन को अनेक समस्या भितर जड़ित रही पारंती, मानसिक स्थिति भल न रही पारे, अर्थजनित कारोबार आपन को विशेष सफलता न मिल पारे। तेणु व्यापार वाणिज्य सावधान रुहंतु। मीन राशि व्यक्ति दूर यात्रा करुथिले आपन सावधान रुहंतु, अनेक पीड़ाजात होई पारे। आज मीन राशि व्यक्तिंकर जहाँकि आपणकर पुत्र परिवार वर्गक सहित मतभेद देखा दे पारे। तत्सहित जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित विभिन्न प्रकार मानसिक स्थिति अस्थिरता को अग्रगति करि पारे। तेबे राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र जो माने जड़ित अछंती सेमानको अनेक प्रकार भययुक्त होई पारंती, विभिन्न प्रकार मानसिक अस्थिरता देखा दे पारे। आज मीन राशि व्यक्तिंकर इंटरव्यू एग्जाम थिले सफलता प्राप्त करिबा भारी कष्टकर। तत्सहित शत्रु माने आपनको विभिन्न प्रकार समस्या भितर जड़ित करि पारंती। आज मीन राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य समस्या अनेक प्रकार समस्या भितर जड़ित रही पारंती। तेणु यह प्रति निश्चित मीन राशि व्यक्ति सावधान रुहंतु। आज मीन राशि व्यक्तिंकर जहाँकि भाग्य संख्या रही 1, भाग्य रंग रहुछि जहाँकि आपण हलदिया रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँकि 25% साथ दौछंती। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार।